जावपाक जाय फ्रॉम द पुलीस एंड टू शो दॅट कोण आतां अशें जाल्लें आहा अशें दिसता खूब जाणांक की आमी कोणाक भियेना. हें चेंज जावपाचो गरज आहा. हो कॉन्सेप्ट हो मायंडान खूब जाणांचे स्पेशली यूथ यंगस्टर्स हेंच्या मनान जो हो एक कॉन्सेप्ट आहा की आमी कोणाक भियेना हो कॉन्सेप्ट चेंज जावपाक जाय. देर इज लॉ, देर इज रूल एंड देर इज पुलीस. रूल ऑफ द लॉ आमचो जो आहा गोंयचो कायदो आनी जो आमचो पुलीस एक्ट आहा हो हेचे सकलात रावन ह्या अंब्रेलान रावनूच आमी रावपाक जाय. एंड यू कॅनॉट जस्ट टेक लॉ इन युअर हँड एंड दीस इज वॉट इज हॅपनिंग. सो एक मॅसेज वचपाक जाय फ्रॉम. ना मग आता NSA सुद्दां लायला 3 म्हयन्यांक लागून आनी अशें जावप म्हटल्यार सारकें दिसता तुमकां? ना तेच हांवें सांगलें तुका न्हू. इन्फ्लक्स ऑफ मायग्रेशन इन टू गोवा, इन्फ्लक्स ऑफ मायग्रंट्स वर कमिंग इन टू गोवा. मायग्रेशन गोंयान मोठ्या प्रमाणान जाल्लें आहा इन सर्च ऑफ जॉब्स. ते सायडीन जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज कमी जाल्ले आहा आनी त्या खातीर ते वाटेचे लोक वेदर इट इज UP, बिहार, झारखंड, वेस्ट बेंगॉलाकसून मोठ्या प्रमाणान लोक गोंयां येयल्ले आहा. आनी आतां तितून येवन जे गोंयान हिंगा आहा हे रावल्ले आहा खुबशे लोकांच्या घरांनी धाकटुले झोपड्यो बांदलेले आहा लोकांनी. थोड्यांनी पत्र्याचे रूम बांदलेले आहा आनी भाड्याक दिल्ले आहा. तांकां इन्कम येता पूण तितून more than 50% or 70% I can count on that. 60 to 70% do not have police verification cards. We do not know whether they are Goans or whether they are from Bangladesh. जे West Bengalaksun जे येता ते whether they are from West Bengal or whether they are from Bangladesh. We do not know. So police verification is important. So migrants are responsible, you mean to say, for this crime? I am just telling you that these are all the issues and problems what we are all facing as Goans. गोंयकार जे आहा आमचे पॉप्युलेशन जे आहलें आमचे पॉप्युलेशन थोडें आमचे भायर गेलें आनी तितून हे जे मायग्रंट्स येयल्ले आहा आनी गोंयान इन सर्च ऑफ जॉब्स दे आर नॉट वोटर्स. लेट मी बी व्हेरी फ्रँक, दे आर नॉट वोटर्स ऑर दे आर नॉट गोंयकार ऑर दे आर नॉट. थोडे जाण अशें मागीर कमेंट करता की दे आर वोट बँक. ना, they are all come over here in search of jobs in different types of industry. So इतून आमी आतां कंट्रोल हिंगा कशें करतले हेचेर प्रश्न आहा आनी हेचेर आमकां चिंता व्यक्त करपाची गरज आहा.